السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إليكم الآن تصحيح تطبيقات درس التماثل المحوري وتصغير وتكبير الأشكال مع التمرين 2 من الصفحة 94. أنشئ مماثل الشكل بالنسبة للخط الأحمر ثم بالنسبة للخط الأسود باستعمال التربيعات. إذا كما سبق لنا أن رأينا في الدرس أعزائي التلاميذ، عندما نريد إنشاء مماثل شكل هندسي بالنسبة لمستقيم، ماذا نفعل؟ أولا نحدد رؤوس ذلك الشكل، نحدد رؤوسه هكذا، ثم بعد ذلك نبدأ برسم مماثلات رؤوس ذلك الشكل، يعني هذه النقط. مثلا نجد مماثل هذه النقطة أو مماثلة هذه النقطة بالنسبة لهذا المستقيم الأحمر، ونحن نعلم أن مماثلة أي نقطة توجد على نفس المستقيم الذي توجد عليها تلك النقطة، وتبعد بنفس البعد عن المستقيم الذي يعتبر محور تماثل. إذا هنا مماثلة هذه النقطة توجد على هذا المستقيم العمودي على المستقيم الأحمر، وتبعد بنفس البعد. إذا نعد هنا لدينا 3 تربيعات. إذا من الجهة الأخرى في اتجاه اليمين نعد 3 تربيعات ونضع المماثلة، ثم نذهب إلى النقطة الأخرى أو الرأس الآخر. إذا ننظر هنا بكم تبعد هذه النقطة عن محور التماثل، ب5 تربيعات. إذا نعد كذلك 5 تربيعات ونضع مماثلتها، وهكذا نستمر بنفس الطريقة مع جميع رؤوس هذا الشكل الهندسي. مثلا هنا هذه النقطة تبعد ب6 تربيعات، إذا نعد 6 تربيعات ونضع مماثلتها. إذا كما قلت نتتبع نفس الطريقة مع جميع رؤوس هذا الشكل، وبعد ذلك نصلها مع بعضها لكي نحصل على مماثل الشكل. وإذا أردت عزيزي التلميذ أن تتحقق من أن هذين الشكلين متطابعين، قم بطي الورقة على مستوى هذا المستقيم الأحمر. طي الورقة هكذا، ثم خذ البركار وضع إبرة البركار على أحد رؤوس هذا الشكل هكذا، ثم تأكد من أن الإبرة تظهر من الجهة الأخرى من الورقة. تأكد أن الإبرة تظهر من الجهة الأخرى من الورقة على نفس الرأس. إذا فعلت هذا مع جميع الرؤوس، فوجدت أن في كل مرة تظهر لك إبرة البركار على كل نقطة مماثلة للأخرى، إذا هنا تتأكد من أن هذين الشكلين متطابقين وبالتالي متماثلين. ثم نمر الآن إلى رسم مماثل دائما هذا الشكل بالنسبة هذه المرة للمستقيم الأسود. نتتبع نفس الطريقة، ودائما عندما نريد أن نبحث عن مماثلة أي نقطة فإننا نبحث عنها في نفس المستقيم التي توجد عليه تلك النقطة، وذلك المستقيم يكون عمودي على محور التماثل. إذا مثلا هنا مماثلة هذه النقطة سوف تكون على نفس المستقيم التي توجد عليه، وذلك المستقيم عمودي على محور التماثل، وتبعدان بطبيعة الحال بنفس البعد عن محور التماثل. إذا هنا لدينا تربيعتين، إذا نعد تربيعتين ونضع المماثلة، ونفعل نفس الشيء بالنسبة للرؤوس الأخرى، ثم بعد ذلك نصل الرؤوس مع بعضها لكي نحصل على المماثل. وكما قلت لكم، إذا أردت أن تتحقق تثني الورقة على مستوى هذا المستقيم وتقوم بنفس الطريقة. نمر الآن إلى السؤال الموالي، السؤال رقم 1 في الصفحة 95. أحط بخط الشكلين المتماثلين بالنسبة للمستقيم D. إذا كما تلاحظ الشكلين المتماثلين هما هذان القلمان. لماذا؟ لأن تلاحظ أن رأسيهما المتقابلين يبعدان بنفس البعد عن المستقيم D.
إذا أخذنا هذين القلمين مثلا، انظر رأس هذا القلم بكم يبعد عن المستقيم D، ورأس القلم الثاني بكم يبعد عن المستقيم D. هل يبعدان بنفس المسافة؟ لا، إذن هما غير متماثلين، هما غير متطابقين بطبيعة الحال وغير متماثلين. أما هذا القلم فلا يوجد له مماثل. نمر الآن إلى السؤال الموالي. السؤال الموالي حول تكبير وتصغير الأشكال، وهو السؤال رقم 13 من الصفحة 138. أرسم تكبيرا للشكل بمقدار 3 مرات. إذا سبق لنا أن رأينا في الدرس أنه عندما نريد أن نرسم تكبيرا للشكل فإننا نضرب قياس أبعاد ذلك الشكل في المقدار، نضرب في. أما إذا أردنا أن نرسم تصغيرا فإننا نقسم أبعاد ذلك الشكل أو أبعاد قياسات ذلك الشكل على المقدار الذي أعطي لنا. إذن هنا المطلوب منا أن نرسم تكبيرا للشكل بمقدار 3. إذن هذا ماذا يعني؟ يعني أن قياسات أبعاد هذا الشكل سوف نضربها في 3 لكي نحصل على التكبير. هنا هذا هو الشكل. إذن انظروا إلى قياسات أبعاده. هنا لدينا تربيعة واحدة في كل ضلع. إذن سوف نضرب هذا القياس في 3 يعطينا 3، يعني 3 تربيعات. إذن سوف نعيد رسم هذا الشكل بوضع في كل ضلع 3 تربيعات كما ترون هنا. إذن هنا لدينا 3 تربيعات، 3 3 3 حتى نكمل جميع الأضلاع بنفس القياس 3 تربيعات. جيد. ونمر الآن إلى التمارين حول التي أعطيت لكم في كراسة الرياضيات الفرنسية. Donc j'ai donné cet exercice, l'exercice numéro 3 sur la page 71. Donc je vous ai donné cet exercice exprès pour voir qu'on peut aussi tracer le symétrique d'une figure sur une feuille sans carreaux, comme vous voyez, c'est-à-dire sur une feuille blanche. Bien sûr, tout en suivant les mêmes étapes. Donc, comme vous le savez, que 2 points symétriques se trouvent toujours sur une même droite qui est perpendiculaire à l'axe du symétrie. Et aussi, elles sont situées à une même distance de l'axe du symétrie. Donc, pour construire les symétriques des points A, B, C, on va suivre ces étapes. Donc ici, dans la question, vous avez A', B', C', les symétriques respectives des points A, B, C. C'est-à-dire que A' est le symétrique de A, B' est le symétrique de B et C' est le symétrique de C. On va prendre le point A. C'est-à-dire, on va essayer de trouver le symétrique du point A. On commence d'abord par tracer la droite où se trouve le point A et qui est perpendiculaire à la droite D, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe D. Pourquoi? Parce que le symétrique de A, il se trouve sur la même droite où se trouve le point A. D'accord? Donc, on a tracé la première droite qui est perpendiculaire à la droite D et qui passe par le point A. On trace aussi la deuxième droite qui passe par le point C et qui est perpendiculaire à la droite D. Une troisième droite qui est perpendiculaire à D et qui passe par le point B. Et après, on va chercher le symétrique de chaque point. Alors, on sait aussi que les deux points symétriques sont situés à une même distance par rapport à l'axe du symétrie. Donc, on peut utiliser la règle pour prendre une même distance qui se trouve entre le point A
et la droite D, l'axe de symétrie, et le point A' et la droite D. Mais ça serait plus facile d'utiliser le compas. D'accord? Alors, avec le compas, je vais mettre l'aiguille du compas sur le point d'intersection des deux droites, c'est-à-dire l'axe de symétrie et la droite qui lui est perpendiculaire, qui passe par le point A. Et je vais mettre le crayon sur le point A, comme vous voyez ici. Comme ça, dans l'ouverture du compas, j'aurai cette distance. La distance de la droite D au point A. Donc, je vais garder la même ouverture pour tracer de l'autre côté le point A'. Et c'est ça, le symétrique du point A. Je vais faire la même chose pour trouver le symétrique du point C. C'est-à-dire, je vais mettre l'aiguille du compas dans le point d'intersection des deux droites et j'ouvre mon compas. Je vais essayer de le faire parce que je tiens. Voilà. Voilà. Donc, je garde la même ouverture du compas, pour désigner. Voilà, j'ai ici là une même ouverture, donc pour désigner le symétrique du point C. Voilà. Et je fais la même chose avec le point B. Et voilà, nous avons construit les points A', B', C', les symétriques respectifs des points A, B et C par rapport à la droite D qui est l'axe de symétrie. Donc, voilà, je vous ai montré ici comment tracer des symétriques par rapport à une droite sur une feuille blanche où il n'y a pas de carreau. On passe maintenant à l'autre exercice. L'autre exercice sur l'agrandissement et la réduction d'une figure. Voilà, dans un rapport donné. Alors, la question numéro 1 sur la page 86, agrandit la figure dans le rapport 3/2. Bon, comme on vient de le dire, pour agrandir une figure, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les dimensions de cette figure par le rapport. Et pour réduire une figure, qu'est-ce qu'on fait? On divise les dimensions, c'est-à-dire les mesures de dimension de cette figure par le rapport donné. Donc ici, on nous demande d'agrandir la figure, c'est-à-dire le triangle rectangle ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les mesures de ces dimensions par 3/2, par 3 demi. Donc, on prend la hauteur. Dans la hauteur, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Donc, je vais multiplier 6 pour agrandir la hauteur multiplié par 3/2. C'est-à-dire 6/1 multiplié par 3/2. Donc, je multiplie les numérateurs puis les dénominateurs. Donc, 6 fois 3 est égal à 18. 1 fois 2 est égal à 2. Donc, 18/2, c'est 18 divisé par 2 est égal à 9. Voilà, donc la hauteur agrandie, c'est avec une mesure de 9 carreaux. Voilà, je l'ai tracé ici avec 9 carreaux. On passe maintenant à la base. Donc, dans la base de ce triangle rectangle, il y a 4 carreaux. Donc, je multiplie 4 pour trouver l'agrandissement. 4 fois 3/2. Donc, 4/1 est égal à 12/2. C'est-à-dire 12 divisé par 2 est égal à 6. Donc, l'agrandissement ici, c'est 6 carreaux. Donc, je trace la base de ce triangle avec 6 carreaux et je relie les deux sommets. Et voilà l'agrandissement de cette figure dans le rapport 3 demi. Voilà, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au revoir et à très bientôt.